अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हमारे जितने भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी इसी तरह से आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और जितने भी आप लोग देखते हैं फुल वॉच किया करें, क्योंकि हमारा जो है वॉच टाइम बहुत कम हो गया है। क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं, कमेंट्स तो करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो फुल वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वीडियो का जो है वॉच टाइम बहुत कम हो गया है। तो प्लीज़ जो है सपोर्ट करें, फुल वॉच किया करें। तो चलिए मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। तो आज का हमारा मौजू है कुरान करीम के पढ़ने के जो है फजीलत का बयान। तो हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने पढ़ने वाले साथियों के लिए सिफारिश बनकर आएगी। और ये हदीस जो है मुस्लिम की है। तो इसमें जो है कुरान करीम की तिलावत और इस पर अमल करने की फजीलत का बयान है, क्योंकि अमल के बग़ैर महज जो है खुशहाली से पढ़ लेने की अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं होगी। सिफारिश का मतलब ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद को क़ुव्वत गोई अता फरमाएंगे और अपने कारी और आमिल के गुनाहों की मग़फ़िरत का अल्लाह से सवाल करेगा, जिसे अल्लाह कबूल फरमाएंगे। और जैसा कि दूसरी रिवायत है कि हज़रत बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत वाले दिन कुरान और उन लोगों को जो दुनिया में इस पर अमल करते थे तो अल्लाह ताला के यहाँ पेश किया जाएगा, और सूरह बकरा और सूरह आले इमरान इनके आगे आगे होंगे, अपने पढ़ने वालों की तरफ से लड़ाई करेंगी। ये मुस्लिम की भी रिवायत है। तो यानी बारगाह इलाही में कुरान करीम और ख़ास तौर पर मज़कूरा सूरतें अपने पढ़ने वाले, इन पर अमल करने वाले के लिए सिफारिश करेंगी और रब से इसके लिए तकरार करेंगी और उनकी मग़फ़िरत फरमाएंगी। जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो वो सबसे बेहतरीन इंसान है, वो शख्स जो कुरान शरीफ सीखे और सिखलाए, दूसरों तक इसके बारे में बताए, तो ये वो इंसान बहुत बेहतरीन शख्स कहलाता है। और कुरान शरीफ को की जो है तालीम लेता है और वो दूसरों तक के तालीम दूसरों को देता है, और खुद सीखे और दूसरों को सिखाए, तो अल्लाह की रज़ा के लिए सिखलाने की फजीलत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता है और वो सेहत के साथ कुरान करीम पढ़ने में माहिर है, तो वो क़यामत वाले दिन बुज़ुर्ग नेककारों का फरिश्तों के साथ होगा। और जो कुरान अटक अटक कर पढ़ता है, उसके पढ़ने में जो उसको मुशक्क़त आती है, उसके लिए वो दुगना अजर दे देंगे। जो कुरान शरीफ पढ़ने में माहिर हैं, यानी कुरान करीम को जो उसको हाफिज़ हैं, जो तजवीद के साथ पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि इमाम बुखारी की रिवायत में बताया गया है कि बातों से वाज़ह हुआ कि दूसरा वो शख्स जो हाफिज़ नहीं है और तजवीद के साथ पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए वो कुरान की तो वज़ाहत रवानी से नहीं पढ़ सकता, लेकिन इसके बावजूद वो शौक़ रखता है और अटक अटक कर पढ़ता है, और पढ़ने में भी मुशक्क़त आती है तो उसे बर्दाश्त करता है, तो इस मुशक्क़त की वजह से उसे दूना अजर मिलने वाला है। हज़रत अबू मूसा अशरा ने रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मोमिन की मिसाल जो कुरान करीम पढ़ता है और बारीकी से उसको समझता है, और इसके उस मोमिन की खुशबू भी अच्छी है और उसका मज़ा भी अच्छा है, और उस मोमिन की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता है खजूर की सी है, तो इससे इसकी खुशबू नहीं होगी लेकिन उसका मज़ा मीठा है। और उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान पढ़ता है और खुशबूदार पौधे जैसे गुलाब या यास्मीन वगैरह की है, तो जिसकी खुशबू अच्छी है और उसका मज़ा तल्ख़ है, और उसका मुनाफिक की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता है, तो ये इसकी तरह जो है उसी की तरह होता है जिसमें खुशबू नहीं और उसका जायका कड़वा होता है। ये इसका मतलब ये है कि कुरान का हाफिज़ और उस पर अमल करने वाला मोमिन तो खुश रंग और खुश जायका फल की तरह है, और अल्लाह के यहाँ भी मकबूल है, और लोगों में भी इस तरह की इज़्ज़त है। और जो मोमिन हाफिज़ कुरान नहीं है तो हम कुरान का आमिल है, अल्लाह के यहाँ और लोगों की नज़रों में भी ये अच्छा है। और कुरान पढ़ने वाले मुनाफिक का ज़ाहिर अच्छा है लेकिन बातिन गंदा है। और तारीख है कि आखिर में इस मुनाफिक का ज़िक्र है कि जो कुरान नहीं पढ़ता उसका ज़ाहिर और बातिन नापाक है।
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائیں گے اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا، کیونکہ جو قرآن شریف پڑھ کے جو اللہ تعالیٰ کے ان کا اجر ملے گا، اور جو نہیں پڑھ کے رہیں گے تو ان کو ذلیل خوار ہوں گے۔ تو یہ سرفراز جو ان لوگوں کو ہوگا کہ اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کا حاکم ہوگا، جو اس کو اوپر حکم بجا لائیں گے اور اس کی جو حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کریں گے، اور اس کے برعکس کردار کے حامل لوگوں کے لیے بالآخر ذلت اور رسوائی ہے۔ تو چنانچہ مسلمانوں کو اللہ نے ابتدائی چند صدیوں میں ہر جگہ سرخرو کیا ہے اور انہیں سرفراز عطا کی ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے حامل اور عامل ہیں۔ اس پر عمل کی برکت وہ دین و دنیا کی سعادت سے بہرا اور اور ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کے حکام کو قانون پر عمل کرنے کا اپنی زندگی سے خارج کر دیا، تب سے ہی ان پر ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہو گیا ہے۔ تو قرآن جو ہے مسلمانوں کو جو ہے دوبارہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں تاکہ کہ ان کی عظمت برفتہ بحال ہو سکے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں پر شک کرنا جائز ہے، کہ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، یعنی اس کو حفظ کرنے کی توفیق دی، بس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا، یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس سے اللہ نے مال دولت سے نوازا اور اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ جو شخص سورہ کہف پڑھ رہا ہے اور اس کے پاس ہی ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا ہوتا ہے، بس اسے شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا، بس وہ بادل اس کے قریب ہوتا تھا اور اس کا گھوڑا بادل کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگا۔ بس جب صبح ہوئی تو وہ آدمی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اسے واقعے کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے تجھ پر نازل ہوئی، یعنی اللہ کی خاص رحمت تمہارے اوپر ہوئی ہے، تو اطمینان قلب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور یہ بخاری حدیث کی جو ہے روایت ہے۔ اس میں بھی ایک سورہ کہف کی فضیلت کا اور دوسرے نیک بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ تو نزول کا بیان ہے کہ جسے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، تلاوت قرآن پر اس طرح بادل کی طرح ظاہر صورت ہوتی ہے کہ ایک جو بھی ہوتا ہے امت ہوتا ہے، تو اس میں بھی کسی نیک بندے کے اپنے اختیار کا جو ہے دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی معیشت پر منحصر ہے۔ اسی لیے یہ شخص نے اللہ کی کتاب پر قرآن مجید یہ ہے کہ معجزے یا کرامات سے پڑھا، اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو اسی لیے ہے کہ قرآن شریف ہمیشہ کچھ حصے کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کچھ سورے کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ حفظ کر سکتے ہیں، تو کچھ حصے کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کہیں بھی اگر قرآن شریف ہمارے پاس نظر نہیں ہے تو اس وقت اگر حصہ جو کچھ یاد رکھیں گے دل میں، تو وہاں پر سے ہم لوگ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن شریف کو جو ہے جو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو نہیں پڑھتے ہیں تو یعنی ویسے ویران گھر کی طرح ہے جو خیر و برکت اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی اس شخص کا دل خیر و برکت اور سے خالی ہوتا ہے جسے قرآن شریف کا مجید کا کوئی بھی حصہ یاد نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور زبانی یاد رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کے ہماری موضوع۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ کو ہمارا جو ہے یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ تو ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں ایک اور موضوع نیا سا لے کر آؤں گی جو آپ لوگوں کو پسند آئے۔ تو جتنے بھی لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان کا سب کا شکریہ۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔